नमस्कार, आप देख रहे हैं EIT न्यूज। मैं हूं वर्षा सिंह और अब रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। बुधवार शाम को हुए हादसे को लेकर इलाके में भारी सनसनी फैल गई है। पता चला है कि एक मारुति वैन अलाल से गाजौल की तरफ जा रही थी और दूसरी तरफ टोटो काम खत्म करके गाजौल की तरफ लौट रहे थे। अचानक पंचपारा इलाके में एक टोटो और मारुति वैन में टक्कर हो गई। टक्कर में टोटो में सवार लोगों समेत कई लोग घायल हो गए। हादसे की खबर मिलते ही स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और घायलों को बचाया। उन्हें पहले गाजौल स्टेट जनरल हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां प्राइमरी इलाज के बाद लोगों की हालत को देखते हुए उन्हें मालदा मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में ट्रांसफर कर दिया गया। घायलों के नाम जबा राय, नूर आलम, पंकज साहा, तैयब अली, बरूनी राय और सुमन राय बताया जा रहा है कि उनके घर गाजौल और हबीबपुर के अलग अलग इलाकों में है। घटना की जानकारी मिलने के बाद गाजौल थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने ये पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी है कि हादसा कैसे हुआ। हादसे से इलाके में कुछ देर के लिए तनाव और उत्तेजना फैल गई। मालदा से रामचंद्र मंडल की रिपोर्ट। এই যে অ্যাক্সিডেন্টটা হয়েছে কোথায় হয়েছে এটা পাঁচপাড়ার ওই ফিল্ডটা পার করে হ্যাঁ কিভাবে ঘটলো এই ঘটনা? ওদিক থেকে টোটো আসছিল, এদিক থেকে মারুতি কার যাচ্ছিল। হ্যাঁ ওরা দুজন মেরেছে, এই ছেলেটা দাঁড়িয়েছিল, একেও মেরে দিয়েছে। কতজন এসছে হসপিটালে? এখানে আসছে 6 জন। 6 জন। কোন লোকে মালদা নিয়ে চলে যেতে হবে। মানে খুব সিরিয়াস নাকি? হ্যাঁ, কার দোষ ছিল, টোটো না গাড়িওয়ালা? কি কি দেখলেন? অতটুকু তোর বলা যাবে না, এখন কোনটা কার দোষ, দুটোরই তো দোষ আছে। যারা মারুতি ছিল ওরাও আছে, টোটোওয়ালা সবাই আছে এখানে? হ্যাঁ, দিয়েছিল পারছে, একে মেরে দিয়েছে। আচ্ছা, আপনার নাম? আনারো বাড়ি? শামসিপুর রাখতে কোথায় হয়েছে এবং কিভাবে হয়েছে? প্রথমত আমার নাম তাপস মণ্ডল আর আমি পাঁচপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতে মানে গাজল টু গ্রাম পঞ্চায়েতের স্থায়ী নিবাসী। আর ঘটনাটি ঘটেছে আমার বাড়ির সামনে। আমি যদিও প্রত্যক্ষদর্শী না, পরে এসেছি, দেখলাম এইখানে কিছু লোক একদম মর্মান্তিকভাবে দুর্ঘটনাগ্রস্ত হয়ে পড়েছিল, তাই নিয়ে আসা হয়েছে। প্রথম দিকে তো ইনারা যেইটুকু প্রাথমিক দরকার সেইটুকু মানে যত দ্রুত দেওয়া দরকার সেইটুকু সেই হিসেবে মানে আমি বলবো একদম অসমর্থ। তো এই হাসপাতালের যে পরিকাঠামো সেটাকে আগে উন্নত করতে হবে এবং এই যা করণীয় শুনছি রেফার করা, তো রেফার যদি করে সেটা তাড়াতাড়ি দ্রুত করা উচিত, যাতে সবাই আর কি বেঁচে থাকে, এইটুকুই চাইতে পারি আমরা। আমার যতটুকু ওইখানে শুনেছি বা দেখে মনে হলো সেটা হচ্ছে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়েছে এই টোটো আর হচ্ছে কি বলে মারুতি কারে। হসপিটালে কতজনকে নিয়ে আসা হয়েছে? 4-5 জন তো হবেই, বলতে পারবো না, কিন্তু 4-5 জন আমরাই নিয়ে এসেছি। 4-5 জন এইরকম একটা সংখ্যা হবে। এটা মারুতি কারে ছিল কিছু জন আর টোটোতেও ছিল কয়েকজন। তোমার নাম? আমার নাম তাপস মণ্ডল।